da Onyankopɔn ase sɛ wabɔ yi nyinaa ho ban na wama afena akɔ abɛtoyɛ na yɛnti atenkambɔne bia me yɛnka sɛ oye na nadɔyɛ wɔ daa. Amen. Ayana da afene bɛkɔ na wie ya meta busa me ho sɛ enti afifufura yɛ ba besimi enoma yɛ ba bi hu no Onyankopɔn bɛyiye afiri mu ana medwin mu bebre because enye easy from January to December no Onyankopɔn hwɛ so no do twa afena sundie mu a ebedu December ya na hu ni sa sɛ afi akwa wie ntem enso enye easy enso da Onyankopɔn yɛ dɛ ɛbɔ yɛ ho ban ɛma ɔde ebedi ahyia mu me aka so yi na do yɛ ɔda. Amen. Madam Pennyfo so ase say daddy day nyina ya omo so ekai me say mesume fa Onyankopon asam mbre asafo yi menye sankani die so eya no maniji say yebo bi din say me fa Onyankopon asam mbre asafo na ya maniji bebre me ka say onyame ye na do ye hoda. Amen. Ene ya kenkan asam no yenkai enche yebetu ye ho fo kakra bi na menu say you free and con na me no me ne empanifo nya ye yishina ka say amen. Amen. Enti yenche ho no mema okenkani no ahye ne kenkan say afri Genesis mama ni piezi enti ye aduonu enson ekosi na we no menu say story here we are taping this will be on Bible mu ana me bo quotation wo nim asem kra me ye dey me ba be me me hu na me nim se bi hu ya so ma me se wo hu ya mpa so me ya we pa na story chance ya mi se oti din mi nu mi ensa bi ya obi hu ba bi me firi ba enti ye nche won pa che wo kenkan ni na obetimi akọ wasam na so na ka say amen. Eye Mose woma ejinkan ana Genesis no etse ye adunum nso limu e ba ko no sa eti fesem Jacob je Isaac inshira o say Jacob eje wan inshira Isaac inshira ene hu me dai se onipa boni bi ni pese odi wanu na se woji wo inshira Onyankopon enkere no ka say amen. Amen. Koso na Isaac bo akokra na niso ye kusu na onhuna de ye no o say embra Isaac o won nkokora brom no na niso aye no kusukusu aye onhunu ade no aha ofre ne ba panyin Esau ka kire no se ana ofre ne ba panyin a ye fre ne Esau ana o ka kire nse me ba Esau aha me ba na ose no se hwe minie na embra ofre no no ana akora no so di America call papa nchen ana so dedi wadawroma me pacho mini aha na wose hwe ma ba akokra na mini miwuda na Isaac e ka kire ne ba panyin Esau se me ba mabɔ akokora minim da Nyankopɔ beto ne nsade ede afre me aha koso na afe fa onoma obema ne ukuntunu afi waka chense onfa ne noma ene ne kuntunu aha korem kope hanam breme na onko ewuram na onko nkope ewuram na mnya dai emfa mbere no na no a me akono duane se de mepe aduane a onim se ne krae dai epe aha na fa breme na mini na onfa mbere no na woni ka se amen. Amen. Enra na making kai me be Bible man, that was the first quotation I many a boss and I was and then me drew and I'm yes making kai when you say me am about so I would be kai very Genesis aye you be am it na me kai drew on me busa me say me ne me papa eti hoyi say ofre me na o ka kire me say me ba madru me nkokora bam na minim da meko enti no me pese mi hirawo na ne mmom ya sase mi hirawo no me pese wo ye ade wi ma mi ansa na me hirawo me dwunu ho bebre because obi timi from no ka to say minim da me una say ya awre hosem
enti no koso ye me besi entoso a eye enan no na no a me akono aduane se de mepe na fa bra me na mini na me kra inshaw ansa na bawo wose ompe aduane a ne kra ye dey ne do no family no ni ansa no wa ye dey wo shira no koso enso Isaac ekasa ache ne ba Esau no Rebecca te na ose emra o kasa kire ne ba pani Esau no ana Isaac yire a ye friend Rebecca ye dey etin nsam na papa ne ye dey ebo ne ba pani amane no na Esau ko wuram se okukum nam aba na emra Esau ne papa Isaac kasa wiye no wo yoye se de papa ne ekire no no ntoro su buoni ketem eko wuram se okope aduane ne ye dey abre papa na abeje ni hira koso eyimo se homa na edinkan etie ye aduonu so yimo ye nsia ene yadu koso na Rebecca ka kire ne ba Jacob se hwe mete se waja ekasa ache bunia Esau se kopena na bra me na no a makono aduane na mini na mi hira wo Awurade enim asama wu kase amen na Esau ensunia ebi wa na efe no Jacob na emra opani a efe na Isaac ne ba Esau kasawie no eye Isaac yire efe no Rebecca etin sem na papa ne bo Esau amane no na Rebecca so eti sa no ono so efre ne ba kuma ana se mefa Esau nua keto efe ne Jacob se omra na ensem sei na mate se wo papa ye dey ebo nua pani amane koso na afei meba timene se de me hyewe okay into Rebecca e shase se obeka ensem ne de akere ne ba Jacob se de wote se ne kunu ne de e ka kire ne ba pani Esau no ko nanu mu ko kire ibreche ma pa mienu breme nti maame no e ka kire ne ba Jacob se onko enwamuo no onko kire imrekire mienu enye de emfa mere no na me fa menye akono duane me ma waja se de ope na onfa nye akono aduane mfa ma na ja se de na ja ye de epe na fa koma waja na oni na fa koma waja na oni no nhira wansa na wa ye de wawu koso eye yimo ye duba akono na Jacob ka kire ne na Rebecca se hwe menua Esau hu wonwi na me de me ye truka emra Rebecca eka asem ne kire Jacob no ohuni se okoduru opapa animu a ede na papa ne de behu se ampa me ba sei na me frɛ no soma no se onko wuram enkofa aduane nya dai emeye ma me kra ni ansa na wa ye dai wa hira no esanse na Esau ho ye dai ewonwi ana won de no ho ye dai eyetroka nti obi na ni efra de deal with senses nti wonim se oba ode nsa fa no ne se enwi ni no ohun se ono na ne ba panyi na oye dai osoma no koso ebia meja beka mo ho ahwe na mayenanim se osisifo koso na medibiabo maba misu exactly na enye nhira kase amen na Jacob ehun sa no ohun se okoduru papa nanim na se anye ono a ebia be ye papa ne ya ama ye na nhira o se nko de be ma ninti na obe dey ebe dane no me e de akono so kase amen ena ne na ka kire no se uchi abono emra me so me ba timene ara na pochi won bra me ena oba no ka kire Jacob se wodi ese no me ne ba emra ono no maame ne de enso na ontie ne na onye no se de o hye no koso na okochi won bra no na okochi won bra no na ne na de akona aduane se de ne jape entama na Jacob so otie o maame ne ana ono so ekọ odwambo mu okochi imrekire no e de bre o maame na Rebecca fa ni ba panyi Esau ntade fefe ewo ne nchen wo edan no mu de hye ne ba kuma Jacob na wode imreche imano enua na wode imreche imano enwuma dredra ne nsa ne ne kon eho ye truka no na wode akonna biane ne pa no wasiesie no hye ne ba Jacob nsa
Kase amen. Amen. Maame ne yɛ smart pa. Okochi enwane ba yɛ ɔde aduane no. Nse mmoa so mu ɛwɔ nwiefɛ. Enti no ɔde edura ne ba Jacob ho ahankoso. Na wɔde abono bia ne paano a wɔsiesie no hyɛ ne ba Jacob nsa. Enti maame ne yɛ aduane nyina wie yɛ no. Ana ɔde hyɛ ne ba Jacob nsa sɛ gye na fakoma o papa. Na wɔde kɔ ne gya nkyɛn. Na wɔse. Meja na wɔse menie ɛyɛ ho ara me ba. Okay. Koso. Na Jacob ka kyerɛ ne gya sɛ ɛyɛ me wɔbakan Esau. Enti emra Jacob ɛde aduane ne duru ɔpapa nkyɛn no. Ɔteam na ɔpapa gye no so sɛ hwan. Na otwa antro ka sɛ yɛ oba Esau. Na me de waduane na yɛ dɛ aba ahankoso. Na Jacob ka kyerɛ ne gya sɛ ɛyɛ me wɔbakan Esau. Ma yɛ sɛ deɛ wokyerɛ me no no. Mesrɛ wo sɔre tena ase. Na di me hanam na wo kra nhyia me. Kase amen. Amen. Nti ɔde aduane no kɔma ɔpapa sɛ ɔpapa enye aduane no nyɛ dɛ. Na woni na nhyira na ɔpɛ sɛ ɔde hyira na nsa na wɔfiri asase wie so wɔmfa sɛ nhyira no nyɛ dɛ. Nhyira no. Koso. Na Esau na Isaac ka kyerɛ ne ba no sɛ ɛyɛ dɛn na wonya no ntɛm sɛ yi me ba. Na wɔse ɛfiri sɛ Awurade Onyankopɔn no maa no behyia me. Amen. Kase amen. Amen. Ɛyɛ ɔpapa no nwa sɛ emra wɔsoma Esau no enkyɛn bia na enoma wɔpɛ no watuma nya na yɛntɛntɛm saa de ayɛ abɛyɛ aduane ade ama no nti ɛyɛ no wɔn bebree nti ma ne busa no saa question no bakyɛ so. Na Isaac ka kyerɛ Jacob sɛ twipini me. Na hɔ na papa no ka kyerɛ Jacob sɛ ɔntwe nya dɛ empini no. Enti hɔ na obehu sɛ ampa sɛ Esau ana wasoma na na sɛ ɛyɛ ne ba ana obi foforo ahankoso. Na Isaac ka kyerɛ ne ba Jacob sɛ twipini me. Na menka menhwɛ me ba. Sɛ me ba Esau ne wo anaasɛ ɔnyɛ ɔno. Koso. Na Jacob twipini ne gya Isaac. Nti Jacob bɔ mmɔden etwipini ɔpapa Isaac Na wɔde ne nsa ka no hwɛ. Ɛhɔ apɛ ɛna papa na adwene bi ba ne ti sɛ me ba Esau ɛho enwi ɛwɔ ne ho. Nti wɔyɛ sɛ wɔde ne nsa bɛka ne ho ahwɛ sɛ ɛyɛ ampa sɛ ɔno a Na Jacob twipini ne gya Isaac. Na wɔde ne nsa ka no hwɛ. Na ɔka sɛ ɛne no yɛ Jacob ne. Na nsa no deɛ ɛyɛ Jacob nsa. Kase amen. Amen. Sɛ de ɔpɛ kan na sɛ Jacob wɔyɛ suspect. Isaac de papa. Enti Jacob ayɛ suspect. Enti no wɔyɛ sɛ ɛne ne deɛ wɔte ne sɛ ɛyɛ Jacob ne. Na mmom ne honam na yɛ ayɛ sɛ Esau na sɛ na adwene yɛ no fraud ya ba bom tu ba ko se ene no ye Jacob ne na ensa no de ye Jacob ne na wo hu no efise ne nsa mo wonwi te se ne nua Esau ye ka se amen ena maame na enoma wo ye ye nti no ama papa na anya dai ehu de cause because na nani ehu ade ye se de me no ye hu ne ba ko so. Enti Oshiram said the Oshia the boss of Amane ba Esau na hankoso. Emu aye aduonu enano. Na wo se. Woni me ba Esau ana na wo se mene no. Ana wo say ebusa ne bim say ye woni me ba Esau na ana. Na wo se mene no. Ana wo se ai papa eye me wo ba Esau hankoso. Na wo se fopile me nchen. Na mene me ba hanam na me kra inhyira wo. Koso. Na odi brano na odi bobesa brano na onome. Na naja Isaac ka kire no se twipile me befima no me ba. Enti no maame ne hu aduane ane ne kunu ye dey epe. It was aduane ma aduane ye dedew. Enti papa no si di ye no. Ema inhyira na ba na num ko ye bebiri. It was say the ba Jacob enya dey
entwimpini na ha koso Osama no bobensa esa no ka ho itene se o twa bi no asa didi dinama pacha kwaso na otwi bini kofe na no na wo hia na taji mu hia tie na ohyia no se hwe me ba mu hia te se afuo a awurade ehya so mu hia ka se amen na ka papa ne say play smart e wo ho enso still na ebiti no o kire nsa ne ba ne mpini no na mera wo pini no ohia no ho ehwe se ampa emi na e wo no ho no it is say ne ba iso a koso. That's the power of a woman. Imo ye adunu wotwe no. Onyankopon ema wo osubosuo ne asase srade bi. Na o hyase ka enhyira asam na o hyere ne bo no o hyase ka enhyira ne gu ni so koso. Ne abro ne ensapi. Aman ensumo na nkrofo nkoto. O se aman nyina anya de ebe som no na de nkrofo nkoto na nkrofo nyina so be de ebe koto. Na so be king of all nations. Enye yi se wi ase nyina obi abe de ebe koto ma koso. Ye wonu asura. Na wona ma nkoto koso. Wadome won a wodome wo. So obi obedum ni bia wa de wodi ka adome ne dada. Na wo hye won a wo hyira wo. Na wo muso o mehira wodi ka ye de hyira won dada. Na Isaac wie Jacob hyira na Isaac wie Jacob hyira na Jacob free. Nature in free adie pe ara nimia eso free na hayo baye. Ka say amen. Amen. Emina Jacob ji san hyira we nyina chi no. Okoye no. Ansa na original one mu won ye de. Eba. Ka say amen. Koso. Na ono so be no a akono aduane de bre nature ka kire nature say. Oh meja sorry. Na oni me ba hanam. Na wokra inshami. Iso free kwan so banyina na onu se papa na de kai de. Amen dada ansa na ye de na bia na foforo. Eba. Etu beduru ye no. Ano no ye se di Jacob se ye de. Ye na ebe papa no won kakra. Eche se enye easy koso. Na naja Isaac se no se. Eye hunwara. Enti Isaac buan se na eye hunwan ara na wo se. Eye me oba wabakan Esau. Ano se eye wo wabakan Esau Na Isaac di ahompopo kase pa ka se. Wonpo ne de okoye de brame na medi na. Hwan po ne de okoye de brame na medi na papa no hu dwiri no enti emane de ahompopo ebusa ne se na hwan ne di kan wo wonim de soma we di kan de ebreme koso na hwan po ne de okoye de brame na medi ne nyina ansana oba koso na mishram na mishra wan opone de okoye de brame na medi ne nyina ansa na wo ba na mishra no enti papa no ebusa yiso sanse de wan na di wanim kan abeji san hyire koso enso obeye de wo hia no koso eso te ne ja ensem no odi sum kese ne arehopi tia mu dindin ka kire ne ja se meja Chairman Subi. Na emra iso etin nsem na opapa eka kire no no. Ni hu dwiri no. Na oyese na jaso nya de enhyira ne bi. Eye imo ye adwase nyum na yaduri. Na wose. Wonua de na da aba abeji wonhyira. Ana o ka kire nse, ene wonua Jacob abeda da me aye de aba abeji wonhyira. Na ose ni din Jacob ana alo buja se ni din eso ebusa papa se ni din Jacob ana Imprenuni na wodi twa ni na mu Jacob ana ye na tani koso
Epronini na wodi twa manamu. Ana ɔse empire mienu ni. Ana saa Jacob kuro ya wa dey. Wɔtwentwa mu ne so wa ya na gyegyefo. Ka say amen. Amen. Wa fa me panyi. Aha, ebi wɔ se wa ya dey. Wa fa ne panyi aha. Na hwɛ, afenso waje me hia. Afenso wa sa ya dey. Aba be gye ne hia aha kɔso. Na wase, wɔn fa nhia no bi ansie me. Ana ɔte sɛ wa mfa nhia no bi ansie a wɔde bɛ ma no ana. Aha. Na Isaac wase eso sɛ. Ana papa ni bu ase ne ba panyi eso sɛ. Mede no ma ye wosura. Na wɔse nhia na wɔdi kan de ma ne ba no wɔde na ye no so dey ewura aha. Na mede ne nuanom nyinaa aye ne nkoa. Na afeso wɔsade ne nuanom nyinaa sa ye dey aye ne nkoa. Na ɛsɛ Esau ɛsɛ ye dey ebe sɛ Jacob na ase aha kɔso. Na mede abro ne nsa ma wowa no. Kɔso Na afei wo de ɛde na menya wo me ba. Nti obusa ne ba Esau sɛ na ɛdeɛn ɛna wo so menya dey menya ma wo aha. Na Esau ka kyerɛ ne gya sɛ Ana Esau ɛka kyerɛ n'agya sɛ Meja nhyira baako pɛ ɛna wowo. Na obusa sɛ nti nhyira baako pɛ ɛna wo ana. Hyira me nso Meja. Ana ɔse ɔno so wɔnyɛ dey ɔnhyira no aha. Na Esau ma ne so sui. Na Esau ema ne so yɛ dey esuye because ɛyɛ awrɛwosam yɛ dey ema no aha kɔso. Eyimu ayɛ adwasa nkron ɛna yaduri. Na n'agya Isaac buase no sɛ Ana n'agya Isaac ɛyɛ ɔpapa no ebua na ɔse ne sɛ aha. Asase a asradeɛ inimu ne deɛ ɔsoro boso yeso na wobɛtena. Ɔse asase a ɛso yɛ dey Sradeɛ ni so. Sradeɛ ni aha. Na ɔsoro boso yeso Na ɔsoro boso yeso ma ha na wobɛyɛ dey ana wobɛtena. Ese bi ni so. Na wobɛtena aha kɔso. Na okay. Na onkata so na wonam bɛtena ase. Aha kɔso. Na wobɛsom wo nua. Na wo nso wobɛyɛ dey wobɛsom wo nua aha kɔso. Nanso ɛbɛba sɛ wobɛbɔ mmɔden ken. Nanso ɛbɛba sɛ wobɔ mmɔden kentene wo ho a wobɛyi wo nua konua afiri wo kɔn so. Amen. Ka sɛ amen. Enti ɔsai ka kyerɛ sɛ ɔbɔ ne ho mmɔden a wobɛyi ne nua ne konua na yɛ dey afiri ka sɛ amen. Aha kyerɛ kɔ ento ase kakra. Yimu ayɛ aduanan baako ɛna yadui. Aha ti fi asɛn no ha. Esau ɛpɛ Jacob akunu. Enti afei na ni bra yɛ dey aba. Enti Esau yɛ sɛ ne ɔbɛpɛ ne nua Jacob no ayɛ dey wakate ne life short. Enhyira na mbem. Bache kwaso. Na Esau tane Jacob wɔ nhyira a n'agya de hyira no nti. Na baasa no ɔbɛwɔ ɔtan bi de ma ne nua Jacob aha. Na Esau ka na kuma mu sɛ. Na Esau ka no na kuma mu sɛ. Ɛna a wodi besu m'agya no ɛbɛn. Ɛna ɔsɛ ɛna a wodi besu n'agya no yɛ dey ɛyɛ abɛn aha. Na mebekum me nua Jacob. Na ɔba bekum ne nua Jacob ayi na yɛ dey afiri hɔ aha. Na ɔkɔka ne bapani Esau nsɛm yi kyerɛ Rebecca. Na ɛbaasa no ɔkɔbɔ Rebecca nso yɛ dey amaneɛ. Na ɔsoma ma ɔkɔfrɛ ne ba kuma Jacob. Ɛhɔ na Rebecca ɛsomaeɛ ɛma yɛkɔfrɛ ne ba Jacob yɛ dey ɛbaeɛ sɛdeɛ ɔma ne tip ɛwɔ bra papa no ɛka nsɛm bi yɛ dey ɛde kyerɛ ne ba pani Esau na aha. Na ɔsoma ma ɔkɔfrɛ ne ba Jacob. Ne ba kuma Jacob. Na ɔka kyerɛ no sɛ ɛhɔ na Rebecca ɛsɛ ne ba Jacob sɛ na wunya Esau kyekye ne werɛ sɛ ɔbɛkum. Na wunya Esau kyekye wunya Esau kyekye ne werɛ sɛ ɔbɛkum wo. Ɔmana yawo sɛ wunya Esau abufu aba ne mu nti no sɛ onya wa ɔbɛyɛ dey obɛkum aha. Afei me ba timene na sɔre dwane kɔ me nua Laban nkyɛn wɔ Haran. Enti ɔsan ka kyerɛ sɛ onwane mfiri baabi ɔmo yɛ dey ɔnkɔ ne nua Laban ɛwɔ Haran aha kɔso.
Natina ne nkyɛn na tia kosi sɛ unua ani bre no mu unua no be free unua natina ne nkyɛn na tia kosi sɛ unua ani bre no be free ne mu na ɔka kyerɛ sɛ ɔmfa ne ho nyɛ dɛ nkosie kosi bra ne nua Yesu abufuo no bɛyɛ dɛ ebi free ne mu aha kɔso kosi sɛ unua abufuo bɛda ne afiri wo so na ne wura afiri deɛ woyɛ no no na ne wura afiri bɔne a wɔde yɛ dɛ adi ne nyinaa na ha ansa na masoma ama wɔbɛfa wo aba ansa na masoma wo bie me yasa bɛfa de wo firi baabi a wɔn sa de waba baabi a na wo firi ansa na wɔyɛ dɛ wo kɔɔ na aha kɔso ntoaso no na ɛdeɛ mpo nti na mehwere me baba no dakoro na maame ne bɛyɛ sɛ ɛdeɛ nti ana ɔbɛhwere ne ma mmienu ɛwɔ the same day aha kɔso na Rebecca ka kyerɛ Isaac sɛ het mama nti masetina afonome kɔso sɛ Jacob kɔware het mama mu a sɛ yɛ no na sɛ Jacob kɔ no a wɔkɔ no anhwɛ ana ɔkɔnya bi wɔ hɔ aha kɔso sɛ Jacob kɔware yere het mama mu aha sɛ yɛ no wo asase yi so mama mu a nkwa yɛ den na ɛma me nkwa yɛ den ma me nkwa yɛ den na ma me okay kɔso nkwa yɛ den ma me sɛ mewu nkwa yɛ den ɛma no ɛsɛ ne life na ɛhyɛ da yɛ too long kɔso ɛyɛ Mose wo me di kan te yɛ aduonu wɔtwe nyimo yɛ baako no ati pɛ sɛ Isaac hyɛ Jacob na ogya no kwan Mesopotamia na Isaac frɛ Jacob na ohyira no na Isaac san frɛ Jacob ne ba na ohyira no ha na Isaac frɛ Jacob na ohyira no hyɛ no sɛ enware ke na mama mu yere na ɔka kyerɛ sɛ ɛma no nware wɔ ke na ɛma ma mu yere ha sɔre kɔ Mesopotamia kɔwo na n'agya bɛto afie na kɔware unua Laban mama mu yere wɔ hɔ kɔso na Nyankopɔn twɛdeɛ mpo nhyira wo na ɔma wo ma nnɔ amen nhyira sɛm na papa no yɛ dɛ ɛka ɛkyerɛ ne ba Jacob mmerɛ a wobɛtu nanam ɔne de akɔ kuro no so no na ɔma wonyɛ bebree na ɔso ɔma no ngo na ɔma no nyɛ bebree kɔso na wɔyɛ aman asafo na wɔyɛ amaman nyinaa de asafo na ɔmfa Abraham nhyira wo na ɔmfa Abraham nhyira nyɛ dɛ nhyira wo ne wasefoɔ a wɔka ho ɛne wasefoɔ nyinaa wɔn nyinaa dɛ ɛka wo ho kɔso na wɔnya asase a wɔyɛ so hɔhoɔ a Awurade de ama Abraham yi na asase a wɔkɔ no a ɔbɛyɛ wo so hɔhoɔ na kɔso na wɔnya asase a wɔyɛ so hɔhoɔ a Awurade ade ma Abraham yi amen kɔso na Isaac gyaa Jacob kwan na ɔka nhyira asɛm nyinaa wie no ɔgyaa no kwan kɔso na ɔkɔ Mesopotamia wɔ Aram ne Betuel ba Laban a ɔyɛ Jacob ne Esau na Rebecca nuabarima no nkyɛn ɛsɛ ɔkɔ ne wɔfa nkyɛn na Esau hunu sɛ Isaac ahyira Jacob no na Esau sɛ hunu sɛ ɔpapa Isaac sɛ ahyira ne ba ketewa Jacob ne bufu na Esau hunu sɛ Isaac ahyira Jacob na wɔgye no kwan sɛ ɔnkɔ Mesopotamia nkɔ ware yere wɔ hɔ na wɔhyira no na ɔhyɛ no sɛ nware Kana mma maa mu yere na Jacob tie n'agya ne na ɔkɔ Mesopotamia okay kɔso na Esau hunu sɛ Kana mama na Esau hunu sɛ Kana mama nyɛ n'agya Isaac ani so no kɔ Ismael kɔware Abraham ba Ismael babaa Nabot nuaba Mahalat kaa ne yere no ho kase amen kɔso okay I see on me patch because of time in intino said
onyankopɔn de to makoma so sɛ memfa mmerɛ asafo no ni enti afotusɛm a aba yi onyankopɔn ɛma no nyɛ nhyira amen na afi a yɛsi mu yi ɔmo obi bia de sɛde ɔde to nyankopɔn anim ne nyɛ de ɛnyɛ yie amen ɔpɛ ba nyankopɔn nkyɛne bi amen deɛ ɔpɛ adwuma nso onyankopɔn nyɛ n'adom amen nyɛ na ɔmo obi bia nsi ne yie nhyira asɛm wei na mede ma asafo no ɔno a nyankopɔn no mfa ne nhyira mmerɛ so ɛne ne mmerɛ aka nyinaa amen